ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 2:08 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan. Adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Dias isyate nga mga parauma sa kasandig Gandara. Nakakarawat libre nga kabugawan ngan organic fertilizer. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pratansyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat san libre nga kabugawan ngan certified organic fertilizers ang 17 nga miyembro san Kasandig Farmers Association sa Barangay Kasandig, Gandara, Somor kumukabahin san padayon nga suporta san gobyerno lokal ngan Department of Agriculture Region 8 sa sektor san agrikultura. Gindumara ang distribusyon agud makabulig sa mga parag-uma nga mapauswag anira produksyon ngan maminosan ang gasto sa pag-uma labi na yan na nga nagtitikahitaas ang presyo sa abono ngan iba pa nga panginahanglan sa uma. Dako ang bulig san paggamit sa organic fertilizers tungod kay diri la ini mas talwas sa kalibungan kundi nakakabulig liwat sa pagpreserbar san kalidad san tuna ngan pagdugang san ani sa mga parag-uma. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo tungod sa suporta nga era nakarawat. Padayon naman ang panawagan sa gobyerno lokal sa mga parag-uma nga suportahan ang paggamit sa organiko nga sustainable nga pamaagi para sa mas malungtaron nga agrikultura sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. DTI ngan LGU Allen nagtutdo karagumoy handicraft sa mga kababayinan ngan kabataan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratansyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang Department of Trade and Industry o DTI Northern Samar Provincial Office pinaagi sa Negosyo Center Program san Karagumoy Handicraft Skills Training dungan sa seminar sa innovation, product costing and pricing sa Bungto San Allen, Northern Samar. Kabahin sa aktibidad ang pakigpartner sa LGU Allen pinaagi sa Municipal Agriculture Office ngan Barangay Alejandro agud mapauswag ang lokal nga industriya sa handicraft. 15 nga partisipante tikang sa sektor san kababayin-an ngan kabatan-unan ang nakigbahin sa training nga nagtutuyo maghatag praktikal nga kasanayan para mahimo nga pagkakakitaan ang paghimo san produkto tikang sa karagumoy. Gintutduan liwat ang mga partisipante san husto nga design, costing, pricing and marketing agud mas magindi kalidad ngan competitive anira mga produkto sa lokal og potential market. Sumala sa DTI, suportado liwat sa aktibidad ang selebrasyon sa National Innovation Day subay sa Memorandum Circular No. 115 nga nagpapakusog sa innovation ngan entrepreneurship sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Radyo Pilipinas.